Tentang Bulia. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan membuka buku kursbu halaman 60 ya. Di halaman 60 ini sedikit sebelum kita lanjut ke ubung ada momen dia ya. Jadi yang 13A ini kan ich einen Termin haben, dapatkah saya membuat janji temu? Nah, ini nanti kita akan mendengarkan dialog, lalu nanti dicocokkan ya, seperti yang contoh nomor satu dia cocoknya dengan yang C, dan nanti nomor 2 sampai 5 cocoknya yang mana ya. Oke, sebentar. Hmm, ya. Guten Tag, Praxis Dr. Steinig, Svetlana Keller. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Mara Dobart. Ich hätte gern einen Termin. Können Sie am Freitag um 10:45 Uhr kommen? Nein, ich muss am Freitag arbeiten. Geht es auch am Montag? Nein, leider nicht. Am Montag ist nichts frei. Geht es am Mittwoch um 11:30 Uhr? Ja, das geht. Vielen Dank. Also Mittwoch um 11:30 Uhr. Wie ist nochmal Ihr Name, bitte? Mara Dobart. Danke, Frau Dobart. Bis Mittwoch. Auf Wiederhören. Danke, auf Wiederhören. Ya, sudah jelas? Ya, sudah. Oke. Nomor 2 yang mana? B. B, richtig, yang B. Oke, nomor 3 D. Ya, das steht vielen Dank. yang mana? Kurang terdengar. Yang D, 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 3, D. Oh ya, betul, D. Nah, lalu yang nomor 4 E. E. Berarti yang 5 A ya. A. Oke, jadi dialog ini yang pertama, halo, guten Tag, praktik dokter Steini, Svetlana Keller, apa yang bisa saya bantu? Nah, lalu dia jawab kan tadi, selamat siang, nama saya Mara Dobart, saya ingin membuat janji. Terus ditanya lagi, kunnen Sie am Freitag, itu bisa kan datang pada hari Jumat pukul 10.45. Lalu dia jawab, tidak, karena saya harus bekerja pada hari Jumat, apakah mungkin pada hari Senin? Dijawab lagi, tidak, tidak bisa, hari Senin tidak ada waktu free. Apakah mungkin pada hari Rabu pukul setengah 12? Ya, tidak, tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Ya, lalu, lalu hari Rabu jam setengah 12. Jadi hari Rabu jam setengah 12. Boleh diulangi namanya. Siapa nama Anda? Mara Dobar. Oke, terima kasih, Frau Dobar. Sampai jumpa hari Rabu. Auf Wiederhören, gitu ya. Kalau di telepon kita biasa menggunakan Auf Wiederhören. Kalau bertemu secara langsung tatap muka, kita memakai Auf Wiedersehen ya. Oke, sekarang di bagian B. Bagian B itu, bagian B membaca dialog di 13A. Boleh, Bulia mau jadi yang mana? Maradoba. Jadi Mara Dobar.
Oh, oke, berarti saya yang telepon ya. Oke. Oke, kalau gitu saya mulai. Guten Tag, Praxis Dr. Steini, Svetlana Keller, Svetlana Keller, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Mara Dobat. Hatte gern einen Termin? Können Sie am Freitag um 10 Uhr 45 kommen? Nein, ich muss am Freitag arbeiten. Gibt es auch am Montag? Nein, leider nicht. Am Montag ist nicht frei. Geht es am Mittwoch um 11:30 Uhr? Ja, das geht. Vielen Dank. Also am Mittwoch um 11:30 Uhr. Wie ist nochmal Ihr Name bitte? Mara Dobat. Danke, Frau Dobar. Bis Mittwoch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Oke. Nah, sekarang kalau bagian 14 ini eh, memainkan kartu gitu ya. Ini jadi yang 1A, 1B, 2A, 2B gitu ya. Ceritanya membuat janji temu, lalu disuruh memilih kartu peran dan peragakan dialognya. Untuk yang dialog 1A, itu ceritanya adalah Anda seorang penata rambut, lalu seorang pelanggan ingin membuat janji temu hari ini. Jadwalnya jam 1 siang, besok jam 10 pagi, atau jam 5 sore. Ya. Nah, lalu yang B ini adalah pelanggannya. Jadi Anda perlu membuat janji temu dengan penata rambut hari ini mulai jam 4 sore. Karena besok Anda hanya bekerja di pagi hari. Nah, berarti jam yang cocok kira-kira jam berapa? Kalau yang jadwal penata rambutnya jam 1 siang. Oh, salah. Berarti untuk janjiannya bisa jam 10 pagi atau jam 5 sore. Oke, seperti itu ya. Atau kalau kartu yang nomor 2, yang 2A, Anda bekerja di sekolah bahasa, kantor buka dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, dan pada hari Kamis malam mulai dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Nah, yang B-nya, Anda ingin mengikuti kursus bahasa, Anda ingin datang ke sekolah bahasa mulai minggu depan, dan Anda selalu bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Oke, nah cara membuat dialognya mengikuti yang di bawah ini. Misal, ich hatte gern einen Termin. Haben Sie heute einen Termin frei? Nein, heute leider nicht. Aber am Dienstag können Sie am Dienstag um 11 kommen. Kalau tidak bisa, nein, das geht leider nicht. Gitu ya. Atau kalau tidak bisa tapi mengajukan jadwal lain memakai nein, da kann ich leider nicht. Get es am Freitag um 3 Uhr. Ya, das geht. Vielen Dank. Seperti itu. Kira-kira mau pakai dialog yang mana? Yang penata rambut atau yang sekolah bahasa? Yang kursus bahasa? Ini percakapannya bebas ya, milih komennya. Iya, Atau Morgan? bebas. Oh, buka, pilihnya tergantung. Kalau tadi mau pakai yang penata penata rambut, berarti mengikuti waktu yang ada di kartu penata rambut ini, ya. Misalkan kalau pilih 2A, gitu. Mm-mm. Hatte gern einen Termin. Ya, Äh, habe Sie mm. heute am
amnya maksudnya tuh menunjukkan waktu. Menunjukkan hari. Uh, am Wow. Ich hatte gern einen Termin. Haben Sie heute am Donnerstag? Heute kan maksudnya adalah hari ini. Jadi tadi pilihannya kalau misalnya hari ini haben Sie heute einen Termin. Lalu kalau misalnya untuk besok haben Sie morgen einen Termin frei. Kalau misalnya mau custom hari haben Sie am Donnerstag einen Termin frei. Seperti itu ya. Jadi yang Bisa di sini. garis miringnya itu memilih memilih salah satu. Oke, disesuaikan. Tadi mau pakai yang dialog mana? Kita pakai satu saja. Boleh. Hmm? Haben Sie heute einen Termin? Ya, Ich, ich get, ich get, ich get morgen. Morgan, kita pakai dialog yang mana? Yang 1A seperti apa penempatannya? kenapa? Yang 1A. Yang satu A. Oh, kalau yang satu A itu penata rambut. Jadi mau membuat janji temu dengan penata rambut gitu. Nah, penata rambut memiliki waktunya itu jam 1 siang atau Jam besokannya antara jam 10 atau jam 5 sore. Sedangkan 1B itu adalah pelanggan yang akan membuat janji temu dengan si penata rambut. Mm-mm. Mm-mm. Hari ini dia bisanya, kalau untuk hari ini dia bisanya jam 4. Tapi kalau besok dia cuman bekerja sampai siang. Formitax ya. Oh, sampai sebelum siang malah berarti cuman Formitax kira-kira jam 10 sampai jam 12 ya, Formitax. Mm. Termin Sie hatten einen Termin. Haben Sie Kalau pakai auto. modul, apakah Coba 1A seperti apa 1A penempatan? seperti ini misalnya. Ich hatte gern einen Termin. Haben Sie Haben Sie berarti heute oh, einen Moment. Haben Sie Haben Sie heute einen Termin frei? Nein, heute leider nicht. Aber nah di sini tidak dituliskan harinya ya. Iya, Eh, makanya bingung langsung Oke, berarti kita pakai jam. Morgan. Kita pakai Morgan, tidak pakai am. Jadi aber Morgan können Sie am ah, leider nicht. Aber am kan momennya Ini punya Morgan. ya. Morgan for A. Donnerstag. Oh, An aber aber. am 13 Uhr. Oh, nine. Karena am itu untuk hari. Nah, ensure itu Iya. ini berarti oh mungkin ini am kalau kita tadi pakai custom hari itu ya. Berarti karena tidak ada, saya langsung nein, heute leider nicht, aber können Sie am Morgen um 10 oder 17 Uhr kommen? Terus dijawab nanti. Hmm, nein, da kann ich leider nicht. Get es berarti dia kira-kira jam berapa ya? Get es
Oh, karena dia cuman besokannya hanya sampai siang, berarti dia banyak free ya. Oke, nein, da kann ich leider nie. Get es 16 Uhr. Ya, das geht. Vielen Dank. Seperti itu. Jadi kita mengikuti panahnya. Jadi yang pertama mulai dari yang ich hatte gern einen Termin. Lalu nanti eh, jadi yang ngomong ich hatte gern einen Termin ini yang B. Si B ngomong, nanti si A menjawab. Menjawabnya mengikuti arah panah ini yang nein. Heute oder morgen oder ya. Nah, lalu si B jawab lagi yang nein, das geht leider nicht atau nein, da kann ich leider nicht. Nah, lalu nanti si B nein. Ini kan A B A. Oh, yang A menjawab ya das geht. Vielen Dank. Bisa dipahami? Jadi misalkan ich hatte gern einen Termin. Ya. Sini kan nggak ada hari. Kalau am kan buat hari. Mm-mm. Morgen atau formit. Oh, oh ya, bisa juga untuk Tageszeiten ya. Oh ya, jadi bisa haben Sie untuk yang selain hari bisa juga diisi dengan Vormittag, Nachmittag seperti itu ya. Mm, Ya, bisa jadi sambil kita lihat coba patokannya di halaman 63. Di situ ada Zeitangaben. Di Zeitangaben ada penggunaan am Montag dan am Vormittag. Jadi menggunakan bisa untuk hari, bisa untuk Tageszeiten ya, keterangan waktu. Ya, Zeitangaben, keterangan waktu. Jadi am Vormittag, am Nachmittag, kein Problem. Am Abend, ya. Oh, berarti ich hatte gern einen Termin. Haben Sie am Morgen einen Termin frei? Kayak gitu. Ya, am Morgen einen Termin frei. Am Morgen ya. Kan ini ada pilihannya haben si Mm-mm. Morgen, si Mm-mm. Morgen juga ya. Oh, itu kan hari ini, Morgen besok. Nanti kalau bisa diisi dengan hari, bisa diisi dengan Vormittag, Abend, seperti itu ya. Nah, tapi kita lihat dulu untuk yang di bagian 1A, ini kan dia ada dua waktu juga menyebutkannya. Jadi, sisin, ya, dia adalah suara penata rambut, lalu pelanggan hari ini akan membuat janji. Jadi di hari ini tetap membuat janji, meskipun mungkin nanti belum dapat waktunya, belum cocok waktunya, tapi harus membuat dulu. Jadi, ich hätte gern einen Termin. Haben Sie heute einen Termin frei? Nah, lalu dijawab, nein, heute leider nicht. Oh, aber können Sie am 16 Uhr, ya, können Sie am heute ya, am heute karena 16 Uhr berarti Nachmittag. Können Sie am Nachmittag 16 Uhr kommen? Lalu dijawab, tadi dia menawarkan jam 4. Jam 4 sore. Nah, dia kan si penata rambutnya tidak bisa. Nah, nanti si
penata rambutnya ini menawarkan, ya, karena di hari ini dia cuma bisa jam 1 siang, kan? Tapi kalau besok dia bisa jam 10 pagi atau jam 5 sore. Nah, jadi nein, da kann ich leider nicht. Geht es am Morgen um 16 oder 17 Uhr? Ya, das geht. Vielen Dank. Seperti itu, ya. Bisa dipahami? Get Hmm? on or Kalau gitu, silakan coba pakai yang dialog kedua ya. Ini, halo Intan. Halo, ya. Oke, kita dialog yang bagian 2. Nah, untuk bagian 2 ini si Sprachschule-nya buka mulai dari jam 9 sampai jam 12. Tapi kalau Donnerstag dia buka malam, dia buka juga sampai malam mulai dari jam 5 sampai jam 8. Nah, kalau waktunya si pendaftar les, pendaftar kursus bahasa ini, dia bekerja hanya mulai dari jam 9 sampai jam 4. Seperti itu. Silakan. Ya, boleh. Ich hatte gern einen Termin Ya, haben am, Do am Donnerstag ya. Berarti yang Haben, pertama kan yang nanya 2B. ya. Donnerstag Hmm. Nah, cuman am Donnerstag einen Termin frei. hmm, nah, Nein. Am, am Donnerstag. Nah, masih pusing ngatur posisinya. iya, jadi posisinya itu bingungnya di bagian mana, Bu Lia? Apa ya? Di bagian karena ada garis miringnya. Ini penempatan kalimatnya tuh ini kan ich hatte gern einen Termin haben Ya, am, kan ini kan am itu menunjukkan waktu iya. tuh, atau suasana lain hari kan. Misalkan dapatkan saya mendapatkan jadwal pada sore hari. Mm-mm. An Donnerstag Iya. am Donnerstag einen Termin frei kan bertanya si 2B terus nein Nah, oh yang langsung waktu yang menjawab lain itu yang 2A. 2A. Jadi begini, Nein. eh, kalimat
dialog ini untuk yang saya bagi jadi 4 bagian ya. Ini bagian pertama itu ya ich hatte gern einen Termin sampai frei. Nah, ini untuk bertanya dulu apakah eh, dia bilang dulu dia mau membuat janji temu. Nah, lalu dia bilang apakah hari ini, besok, atau hari-hari lain ada waktu kosong untuk membuat janji temu, gitu ya. Nah, lalu dijawab dulu, tidak ada hari ini, besok, atau hari lain. Saya tidak bisa bertemu. Tapi bisakah kamu datang di, nah ini harinya yang disesuaikan. Misal, Konansi, bisakah kamu datang di hari Rabu? Seperti itu. Lalu dijawab lagi, kalau misalnya waktunya tidak cocok, nein, da kann ich leider nicht. Tidak, aku tidak bisa datang. Gimana kalau, nah, gimana kalaunya ini diisi dengan hari yang dia bisa. Gimana kalau hari Kamis jam 3, seperti itu misalnya. Nah, lalu dijawab, ya tidak apa-apa, vielen Dank. Seperti itu. Jadi dilihat dulu ini yang pertama, ich hatte gern einen Termin. Haben Sie? Nah, kita lihat dia Haben Sie ini am dia Morgen einen Termin? am Morgen. Kan? Am Morgen Haben Sie? Termin frei? Mm-mm. Morgennya berarti Morgen besok kan ya? Ya, besok. Karena kan di sini tidak ada penentuan harinya. Iya. Nah, kalau pakai Bebas. Morgen Dia besok, kerja di 9 sampai ya, kalau pakainya Morgen besok, kita tidak pakai am lagi. Jadi, haben Sie morgen einen Termin frei? haben Sie Morgen einen Hmm? Termin. Oke. Haben Sie ya morgen einen Termin frei? Nein, dijawab sama dianya ya. Kan kalau misal besok, misalnya nein, morgen leider nih. Aber, Leider nicht, aber am hmm, nah amnya ini lagi kan untuk keterangan waktu atau hari ya. Coba kalau kita pakai aber, aber, iya ya. Tanda aber di yang tengah ini membuat rancu. Kalau menurut saya setelah aber ini itu kalau kita pilih am yang di atasnya. Jadi mungkin kalau main am Montag leider nih, aber am Samstag können Sie am Samstag 17 Uhr kommen, seperti itu. bingung nempatinnya. Iya ya, menempatkannya yang sedikit bingung. Oke, kalau kalau bingung dengan Jamnya kalau kalau bingung dengan Roland Carte yang ini, boleh bikin dialog sendiri saja, membuat janji temu bebas, mau eh, situasi dan kondisi apa, boleh, biar benar-benar menentukan sendiri dari awal. Ich hatte gern einen Termin haben. Hmm? Haben Sie morgen einen Termin frei? Nein. Morgen nggak usah pakai lagi ya kalau ama. Morgen Leider nih, Morgen Morgen leider nicht, aber am Dienstag. Amnya tuh penempatannya buat hari. Aku waktu aja ya bingung. bisa dua-duanya. Oke. Hmm.
Later nih aber Dienstag können Sie am Nachmittag 13 Uhr kommen. Hmm. Misalkan Dienstag am Mm-mm. Jadi diminta datang siang hari ya, jam 1. 13 Uhr kommen. Nein, ja, das geht leider nicht. Mm-mm. Geht ist am Dienstag. Misalkan hari itu walaupun bisa kemudian suruh datang jam 1, suruh datang jam 3 aja bisa. Dienstag on 13 Uhr. Order mm-mm. 13 Uhr, order 14 Uhr. Seperti itu, jam 1 atau jam 3. Ya, Ya, Rifti? ya das ya vielen Dank. Kayak gitu. Oke. Ya, betul seperti itu ya. Cara membuat janji temu. Jadi menyocokkan jadwalnya dulu. Nah, oke. Sekarang kita ke bagian yang halaman 61 ada Punglichkeit. Punglichkeit itu ketepatan waktu. Jadi tepat waktu gitu ya. Nah, kita disuruh melihat dulu di sini gambarnya ada 4, yang mana yang kira-kira telat dan berapa menit. Nah, di sini teman-teman nggak ngelihat jam ya, jadi nggak bisa menentukan waktu pasti kira-kira dia telat nih berapa menit. Nah, cuman teman-teman boleh berasumsi dengan suasana-suasana yang ada nih, seperti contoh kan yang pertama dia telat ke dokter, yang kedua dia telat makan malam bersama teman-teman, ya bertemu teman-teman dan lain-lain. Nah, kira-kira dengan suasana-suasana seperti itu, kondisi seperti itu, make sense-nya telat berapa lama? Seperti itu ya. Nah, nanti jawabannya akan ada di bagian B yang di bawah ini ya. Hören Sie, wie viele Minuten sind die Personen zu spät? Is that ein Problem? Gitu ya. Seperti contoh nih yang nomor 1, kalau yang ke dokter, kalau teman-teman misalnya berasumsi 45 menit, nah tapi ternyata jawabannya adalah 10 menit gitu ya. Apakah itu akan jadi problem, akan jadi masalah? Ya mungkin eh, misal karena dia terlambat, dokter sudah menemui pasien lain dan dia jadi dijadwalkan ulang, apa dia tetap boleh masuk? Nah, itu yang akan kita dengarkan di Huren ya. Untuk sementara teman-teman boleh berasumsi dulu mau berapa menitnya bisa dilingkarin aja di yang skala minuten ini ya. Oke, sekarang saya putarkan hurennya untuk yang nomor 1 dulu. Gut gesagt. Höflichkeit. Ich will einen Termin. Entschuldigung. Kann ich bitte einen Termin haben? Ich möchte bitte einen Termin. Ich hätte gern einen Termin. Oke, nah itu adalah huren di halaman 60, teman-teman. Kita balik lagi bentar. Itu ada gut gesagt, ada Höflichkeit, ungkapan ungkapan sopan atau tidaknya. Ini ada yang unhöflich, tidak sopan. Jadi kalau tidak sopan, memakainya ich will einen Termin dengan tanda seru. Itu kan seperti memerintah gitu ya. Nah, lalu kalau yang höflich itu sopan, bisa pakai kann ich bitte einen Termin haben atau pakai ich möchte bitte einen Termin, seperti itu. Jadi itu artinya sama-sama. Oh, yang atas artinya adalah bisakah saya membuat janji temu? Yang bawah saya ingin membuat janji temu. Nah, lalu ada yang sehr höflich. Sehr höflich ini yang sangat sopan. Ich hatte gern einen Termin. Seperti yang contoh tadi kita peragakan itu, kita pakai yang sangat sopan ya. Saya ingin membuat janji temu. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 61. Oke. Ya.
1. Morgen. Mein Name ist Spiegel. Ich habe einen Termin bei Frau Dr. Schwarz. Guten Tag, Herr Spiegel. Ja, der Termin war um 10:45 Uhr. Es ist schon 10:50 Uhr. Ja, ich weiß. Entschuldigen Sie, die U-Bahn. Ja, ja, ist schon gut, Herr Spiegel. Gehen Sie bitte noch kurz ins Wartezimmer. Die Doktorin kommt gleich. Nah, nomor 1 tadi dia terlambat 10 menit karena tadi ubannya ya. Mungkin ubannya terlambat. Apakah itu menjadi sebuah masalah? Tidak. Tidak ya. Karena tadi kata resepsionisnya itu ya silakan tunggu, dokternya akan segera datang. Nah, jadi berarti tidak bermasalah dia telat itu ya. Nah, sekarang situasi yang nomor 2. 2. Hallo zusammen. Hallo. Grüß dich. Hallo, Pia. Servus. Es tut mir leid. Ich bin 15 Minuten zu spät. Wartet ihr schon lange? Kein Problem. Zum Wohl. Auf Pia. Zum Wohl. Oke, dia telat berapa lama? 1 kali lagi ya. 2. Tahu cuma problem aja. Hallo zusammen. Hallo. Grüß dich. Hallo, Pia. Servus. Es tut mir leid. Ich bin 15 Minuten zu spät. Wartet ihr schon lange? Kein Problem. Zum Wohl. Auf Pia. Zum Wohl. Nah, ini situasi makan malam. Tadi si Pia yang terlambat. Pia terlambat selama 15 menit. Apakah itu menjadi masalah? Kein problem. Tidak Iya. masalah. Ya, tidak masalah ya. Karena tadi dijawab ya, kein problem. Oke, nomor 3. 3. Wo ist Frau Moser? Ich weiß nicht. Es ist schon 10 nach 9. Wir beginnen ohne Frau Moser. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Der Bus. Wir warten schon 10 Minuten, Frau Moser. Jetzt können wir endlich beginnen. Oke. Nah, Frau Moser dia telat selama 10 menit karena busnya. Iya. Oke. Apakah bermasalah? No. Is this any problem? Lain ya, tadi langsung disuruh presentasi gitu ya. Langsung disuruh mulai. Oke. Sekarang nomor 4. 4. Oh Mensch, wo ist er denn? Das Essen ist schon lange fertig. Ja, echt. Ich habe Hunger. Ah, da kommt er. Hallo, da bist du ja endlich. Komm rein. Hallo Lena. Entschuldigung, ich bin eine halbe Stunde zu spät. Es tut mir so leid. Naja, ich hoffe, das Essen ist jetzt nicht kalt. Hallo, Leo. Da bist du ja. Schön. Jetzt können wir essen. Nah, oke. Ini si Leo telat datang untuk makan malam. Lena dan Stefan sudah selesai makan malam, tapi dia tetap boleh masuk, jadi tidak masalah. Dia telat berapa lama, teman-teman? Tadi dia terlambat eine halbe Stunde atau 30 menit ya. Di 16 Sekunden itu 1 menit, lalu 13 Minuten itu bisa juga disebut eine halbe Stunde. 1 jam, eine Stunde. Seperti itu ya. Nah, dia terlambat 30 menit tadi. Cuman mungkin tidak menjadi masalah karena dia tetap disuruh masuk dan makan
Dan Lenanya juga berharap makanannya belum dingin ya. Oke, kita lanjut ke buku Übungsbuch, teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke Übungsbuch halaman. Kita sudah sampai di halaman berapa ya membahasnya? Kemarin Apa? yang dibahas Ya. 60. Halaman 60. Oke, 60 yang bagian mana? Halaman 60, 59. iya. Di halaman 59, 59 udah. yang hurennya juga sudah ya? Berarti? Enggak, kalau huren belum. Oh, huren belum? Cuma sampai jam-jaman aja. Jam aja ya. Oke, berarti huren 5A dan huren yang 6. Oke, kita ke situ dulu ya, teman-teman. Kita huren dulu, baru nanti kita bahas yang lain. Ini huren 48. Sebentar. Nah, di halaman yang 5A, ini nanti... Huren yang 6, kalau 5A udah kan kemarin. Oh, udah. Oh, yang bagian 6 ya. Oh, oke. Ah, Nah, yang fitness bagian... studio, ya besok. Oke. Nah, di bagian 6 ini, apa yang dilakukan oleh Eva? Gitu. Kapan dan apa yang dilakukan oleh Eva ya? Apanya sudah ketahuan, ada fitness studio, Mary besuhan, und so weiter. Tinggal jamnya ya. Nah, jamnya ini silakan disimak, teman-teman. Hallo Eva, hier ist Marco. Hi Marco. Hast du am Samstag Zeit? Am Samstag? Oh nee, da habe ich keine Zeit. Um 9 Uhr gehe ich ins Fitnessstudio. Dann treffen wir uns mittags. In Ordnung? Nee, tut mir leid. Um 12:30 besuche ich Marie. Wir lernen zusammen. Ah, okay. Dann vielleicht später? Warte mal. Um 4 Uhr habe ich meinen Tenniskurs. Fitnessstudio und Tennis? Ganz schön viel Sport an einem Tag. Ja, aber es macht Spaß. Und um 5:45 treffe ich Sarah. Wir gehen Pizza essen. Wohin geht ihr denn? Ins Bella Vista. Und danach gehen wir noch ins Kino. Um 7:45 läuft... Okay, du hast echt keine Zeit. Dann vielleicht nächsten Samstag? Ja, vielleicht. Wir telefonieren, ja? Tschüss. Tschüss, Eva. Ya. Noch einmal. Kurang. Kenapa? Kurang ketangkep. Baru tenis sama pizza. Baru tenis sama pizza. Oh, oke. Kalau gitu saya coba pause satu-satu ya. Sebentar. Hallo Eva, hier ist Marco. Hi Marco. Hast du am Samstag Zeit? Am Samstag? Oh nee, da habe ich keine Zeit. Um 9 Uhr gehe ich ins Fitnessstudio. Dann treffen wir uns mittags. In Ordnung? Nee, tut mir leid. Um 12:30 besuche ich Marie. Nah, jam berapa dia Ein bertemu Mary? 12:30. Ya. 12:30 dia bertemu Mary. 1:30 ya? 12:30. Oh. Ya, 12:30, 12:30. Lalu lernen zusammen. Ah, okay. Dann vielleicht später? Warte mal. Um 4 Uhr habe ich meinen Tenniskurs. Teniskursnya jam? Ya, 4 Uhr ya. Teniskursnya jam 4, betul. Lalu Fitnessstudio und Tennis? Ganz schön viel Sport an einem Tag. Ja,
Aber es macht Spaß. Und um 5:45 treffe ich Sarah. Wir gehen. Berarti naseh. Viertel nach seks, betul, untuk yang pizza essen ya. Dia akan bertemu Sarah untuk makan pizza bersama jam 18.15, Viertel nach seks. Oke, yang terakhir. Pizza essen. Wohin geht ihr denn? Ins Bella Vista. Und danach gehen wir noch ins Kino. Um 7:45 läuft. Okay, du hast. Oke. Kinonya jam berapa? Kinonya jam 19.45. Jam 19.45 jam berapa, teman-teman? Dalam bentuk tidak resmi. Tidak resminya menit dulu ya berarti. Ya. 19.45 pakai Virtel. Oh, Virtel ur 9 cent. 9, tapi Virtel for A jam 8 kurang 15 alias jam 19.45 ya. Virtel Swansea. Apa? Jadi gimana? Virtel Swansea atau gimana? Enggak, Virtel for A. Jam 8 kurang 15. Oke. Nah, sekarang halaman 60 ya. 60 belum kita bahas. Halaman 60 yang 7A sudah kita bahas atau belum? Belum. Belum. Oke, silakan dibaca. Siapa yang pertama? Ya. Amnah mitak. Amnah mitak ya, Ristih amnah mitak. Lalu bawahnya Amnah mitak. ya, betul amnah mitak. Lalu yang 18 ur. Koneksi saya tidak stabil. 18-nya Pakai ya, Ristih. Jadi aber 18 Uhr ya, habe ich Zeit. Oke, Ristih. Nomor 2. 20 Uhr ins Kino. Tadi gehen wir am Samstag 20 Uhr ins Kino. Sinyal saya kurang bagus. Ya. Later am Wochenende nach Hamburg. Am Wochenende, ya, richtig. Am Wochenende. Oke, nomor 3. Nomor 3 am Freitag. Richtig, am Freitag. Nah, nomor 4. Am halb 8. Pakai halb. Halb 8. Ya, richtig, Lalu nomor 5. Am Nachmittag. Am Nachmittag. Yang bawahnya Viertel nach 4. Training. Betul. Nah, jadi kita memakai kalau menyebutkan jam. Nah, lalu kita memakai kalau menyebutkan hari atau waktu dalam hari seperti abends, morgens, mittags, nachmittags, vormittags ya. Nah, selanjutnya bagian B. Bagian B ini teman-teman mengisi dengan preposition am, von und bis. Von und bis ini dia satu paket gitu ya. Oke. Nomor 1, Mara Dobart bekerja. Arbeiter. 9 bis
9 bis 17 Uhr. Ja, richtig. Mara Dobart arbeitet von 9 bis 17 Uhr, ya. Oke. Nah, lalu nomor 2. Pum 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 Montag hat sie frei. Am Montag hast sie frei. Richtig, am Montag, hari Senin dia libur. Lalu nomor 3, Hannes Dobart is pum 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 Sonntag pum 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 Dienstag in Hamburg. Am Sonntag bis Dienstag in Hamburg. Bukan am, tapi von ya. Kalau sudah pakai von, pasti dia pakai bis. Oh, von ya. Ya, von dan bis ini adalah paketan ya. Jadi Hannes Dobart is von Sonntag bis Dienstag in Hamburg. Nah, lalu kalau nomor 4, Am Freitag hat 20 Uhr 17 einer Freundin Termin. richtig. Am Freitag hat 17 Uhr 20 einen Friseurtermin ya, betul. Lalu jadi di hari Jumat jam 17.20 dia ada janji dengan penata rambut ya. Lalu nomor 5, Vinaigrette am Samstag 14 Uhr zu Sarahs Geburtstagsfest. richtig. Lena am Samstag 14 Uhr zu Sarahs Geburtstagsfest. Lena hari Sabtu jam 2 siang pergi ke pesta ulang tahun Sarah. Lalu nomor 6, Florian hat am Dienstag 16 Hmm? Uhr 30 Florian hat am Dienstag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr Trompetenunterricht ya. Jadi di hari Selasa, Florian mulai dari jam 4:30 sampai 5:30 ada les trompet ya, belajar trompet. Sekarang bagian C. Nah, di bagian C ini ada Wöchchen kalender dari Lea atau kalender mingguan dari Lea yang berisi kegiatan-kegiatan Lea. Contoh, One Get Lea ins Kino. Kapan Lea ke bioskop? Kita lihat di sini kapan dia ke bioskop. Ternyata am Donnerstag 20 Uhr. Ya. Nah, jadi lalu kapan dia ke Familien Fire? am Samstag 15 Uhr. Am Samstag 15 Uhr ya. Ya, richtig. Lalu nomor 3, Am Freitag 16 Uhr. am Freitag 16 Uhr ya, richtig. Lalu nomor 4, Am Mittwoch 19 am Mittwoch Mittwoch 9 Uhr bis 10 Uhr. am Mittwoch von 8 bis 10 Uhr. Ya. Oke, richtig. Lalu kapan dia bekerja? Am Dienstag 16 bis 21. Am Dienstag von 16 bis 21 Uhr. Ya, kalau sudah pakai von dan bis maka tidak pakai lagi ya. Kalau hanya untuk menyebutkan jam tunggal seperti tadi contohnya 20 Uhr. Kalau jamnya ada dua, misal jam 8 sampai jam 10 berarti von 8
bis 10 Uhr. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir, kapan dia bertemu Paula? Am Sonntag 18 Uhr. Richtig, am Sonntag 18 Uhr. Bagian D, ini adalah eh, tentang diri teman-teman masing-masing. Disuruh menuliskan 5 kalimat. Misal, am Montag treffe ich jam berapa, lalu ada kegiatan apa lagi, begitu sampai 5 kegiatan. Udah dibikin? Belum? Oke, boleh dibuat dulu. Bisa dilihat, kalau bingung boleh mengikuti yang bagian C punya Lea, atau kalau ada yang lain punya teman-teman sendiri kan problem ya. Kegiatan sehari-hari dari Senin sampai Minggu aja ya bikinnya. Ya, tapi tidak harus dibikin sedetail Lea ini ya. Kalau Lea kan sampai ada tabelnya. Nah, kalau teman-teman yang penting dalam bentuk kalimat ya, 5 kalimat. Boleh misal hari Senin satu kegiatan, Selasa satu kegiatan, atau semuanya ada di hari Senin, kan problem. Silakan dibuat dulu ya.
Sudah selesai? Langsung kalimat aja ya. Boleh langsung kalimat. Nanti kalau sudah boleh langsung dibacakan saja ya. Empat ya. Ya, Misalkan kan arbeitennya dia singen. Singen kan berarti otomatis hari Minggu ya. ya, Gak apa-apa ya. nggak apa-apa. Oke. Bebas disesuaikan dengan kegiatan teman-teman saja. Oke, Wanna get Leo misalkan ya. ya. Leo in cafe am Mittwoch 18 Uhr. 18 Uhr. 18 Uhr. Ya, oke. Yang kedua, Wanna is die Familie am Samstag Hmm. äh, um 13 Uhr. Oke. Jadi hari familinya dia Samstag jam 8.30. 8.30. Oh, berarti am Samstag Um besuche am Samstag ich besuche oh, am Samstag besuche ich um 18.30 Uhr ya. 18.30. Oke, selanjutnya Wanna arbeiten Sie an Sonntag singen in Cafe 18 Uhr.
Sonntag singen In Cafe ins Café um 18 Uhr. 18 Uhr. Oke. Ya, sudah? Wanna get see in yoga? Oke. Am Freitag Hmm. um 14 Um 14. Oke. bis 16 Uhr. Oh, berarti tadi dari jam berapa? Dari jam 2 sampai jam 4. Oke. Von Yoga. berarti von 14 Uhr, von 14 bis 16 ya. 16 Uhr ya. Ya, oke, Risti. Selanjutnya di halaman 61. 61 ini ada tentang keluarga. Die Verwandten adalah kerabat. Die Großeltern artinya kakek nenek. Lalu ada der Großvater, itu juga kakek artinya ya. Kalau oma artinya adalah nenek. Nah, jadi dengan kata lain Großvater itu adalah Opa. opa. Betul. Lalu kalau di oma kata lainnya Großmutter. Großmutter, ya Risti. Lalu ada di Eltern. Di Eltern itu orang tua. Berarti ada Der Vater. der Vater, ayah. Lalu Der Mutter. di Mutter, ibu. Ya, betul. Nah, lalu ada di Kinder. Di Kinder adalah anak-anak. Kalau anak perempuan disebutnya di Tochter. Kalau anak laki-laki disebutnya Anak laki-laki. Der Sohn. Son. Betul, der Son. Ya. Ada Lalu ada di Geschwister. Geschwister itu adalah saudara kandung. Saudara laki-laki adalah der Bruder. Maka saudara perempuan der Schwester. Schwester. Ya, betul, Schwester. Lalu selain itu, kalau paman disebutnya adalah onkel. Saya bantu tulis ya. Di Farwenden tentu apa susunan keluarga? Kenapa? Di Farwenden Kerabat. kerabat. Iya. Kalau di Großeltern, Großeltern adalah kakek nenek. Ini saya tuliskan anggota-anggota keluarga lain. Ya, sudah saya kirimkan di kolom chat Zoom. Ada paman, tante, cucu perempuan, cucu laki-laki, keponakan laki-laki, keponakan perempuan, dan ada cucu.
Tante sama kayak Indonesia ya, di tante. Iya, sama dengan Indonesia. Ya, sudah dicatat. Kalau sudah, kita lanjut ke yang B. Nah, yang B ini ada das Mädchen, das Baby, der Mann, die Frau, sama der Junge. Kira-kira yang mana? Yang das Mädchen dari gambar A sampai E. Oke, Yang C, betul. Lalu kalau das Baby, E, E. Kalau der Mann, B, B. Die Frau, A, A. Lalu der Junge, D. D. Ya, richtig. Nah, sekarang kalau yang bagian C, ini adalah possessive article. Kita disuruh menandai possessive article dari mine. Contohnya ada mine, contohnya adalah meine. Lalu ada apa lagi? Mainan opa. Meinen Opa, richtig. Lalu Mainan alter. meine Eltern. Lalu ada apa lagi? Mainan bruder. Meinen Bruder. Lalu Meine Schwester. meine Schwester. Yang terakhir, Mein Auto. mein Auto. Ya, richtig. Nah, jadi ini adalah cerita tentang keluarganya. Ini adalah keluarga saya. Ada opa, ada orang tua, lalu ada saudara laki-laki, lalu Saudara ada perempuan. juga saudara perempuan, dan ada mobil milik saya. Ya, sekarang melanjutkan melengkapi possessive article dalam bentuk nominatif dan akusatif di dalam kotak.
Der Bruder nominatifnya mein. Kalau akusatifnya menjadi Meinen. meinen. Lalu kalau das Auto nominatifnya mein Auto, akusatifnya Mein Auto. mein Auto tetap ya. Kalau di Schwester nominatifnya menjadi Meine. meine Schwester. Akusatifnya juga sama ya. Lalu kalau dalam bentuk plural nominatif dari die Eltern Meine. meine, richtig. Akusatifnya juga sama karena yang berbeda hanyalah maskulin ya. Oke, kita lanjut ke bagian D. Bagian D ini kita memilih posesif artikel yang mana yang benar sesuai dengan subjeknya ya. Nomor 1, Großeltern, Meine. meine, richtig. Lalu kalau Schwester berarti ya, Meine. meine juga. Oke, lalu kalau Schwester. Bruder Wah. ya, Mein. meinen. Betul. Meinen. Meinen Bruder. Mein Lalu nomor 4, Bruder. ya nomor 4 ya man. Ich treffe mein Mann in Hamburg. Meinen man. Meinen ya. Meinen. Oke. Meinen. Lalu nomor 5, Meine. meine, Family. meine family. Nomor 6, ya, nomor 6 apa? Meine. Nomor 6 meine, richtig. Nomor 7, Meine. meine. Lalu Yes. nomor 8, Meine. meine Betul. juga. Betul. Sekarang halaman 62. Di halaman 62 ini itu berisi sama kita melengkapi lagi menggunakan main, disesuaikan, jangan lupa disesuaikan dengan subjeknya, teman-teman. Ini sudah dijawab. Ya, Udah dijawab tapi nggak tahu benar apa enggak. oke. Nomor 1 is Meine. Meine Suppe. Ini udah di halaman berapa ya? udah di halaman Saya baru 62. bisa koneksi internet lagi. Halaman berapa, Prof? Ya, halaman 62 Übungsbuch. Oke, kita lanjut. Tadi ini adalah mein ya. Ich bin Ingenieurin und habe einen Sohn. Wir wohnen in Berlin. Mein Sohn heißt Leon und ist 5 Jahre alt. Dia menggunakan mein ya. Main ya berarti. Iya, mein. Lalu kalau nomor 2, Main juga. Main. ya betul. Mein Mann ist von Montag bis Freitag in Hamburg. Er arbeitet dort. Am Wochenende fahre ich oft nach Rostock. Dort leben Doch label. Hmm. Mein Eltern. meine. Karena Eltern adalah plural. Jadi
Jadi artinya meine ya. Setelah itu, manchmal besuche ich Schwester. Meine Schwester. Meine Schwester, richtig. Lalu kalau yang bawahnya, ich bin Lehrer von Beruf und wohne in München. Ich mag Meine Stadt. meine Stadt. Karena dari die Stadt. Makanya dia jadi meine Stadt. Lalu, Frau, Meine Frau. meine Frau, richtig. Wir haben 3 Kinder. Lalu, Kinder gehen noch nicht in die Schule. Meine Kindergarten. Meine Kinder, betul ya. Lalu, ich habe auch einen Bruder, heißt Tom und wohnt in Kanada. Ich sehe, Meinen Bruder nicht so. richtig, ich sehe meinen Bruder nicht so oft. Lalu, yang 9A, ini teman-teman melihat, mengelompokkan kata-katanya yang mana yang terdengar huren R dan yang mana yang terdengar A. Ini sebentar ya, hurennya yang ini. Sie schreiben R und hören R. Treffen. Arbeiten. Fahren. Fragen. Frühstücken. Sie schreiben R und hören A. Geschwister. Mutter. Kalender. Kinder. Ya. Yang mana ada berapa yang di huren R adalah Geschwister. Arbeiter. Fahrer. Fragen. Frühstücken. Richtig, ada treffen, arbeiten, fahren, fragen, dan frühstücken. Sisanya ada di huren A, ya. Karena tadi disebutnya meskipun ini endungnya R semua, tapi untuk Geschwister tadi penyebutannya adalah Geschwister, ya. Lalu Mutter, Kalender, seperti itu ya, A di belakang penyebutannya. Nah, lalu sekarang bagian 10A. Bagian 10A ini membandingkan, ada di garis bawahi possessive article, disuruh membandingkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, berarti apa yang sama dan apa yang beda. Jadi perbandingannya sudah dalam bahasa Jerman, Inggris, dan Perancis. Sama-sama kalimatnya Rosie hat 2 Kinder, Jens hat 2 Kinder. Nah, tapi dalam bahasa Inggris dia jadi Rosie has got 2 children, Jenny has got 2 children. Seperti itu. Lalu kalau dalam bahasa Indonesia berarti Rosie punya 2 orang anak. Rosie memiliki 2 anak. Jen, yang laki-laki dipanggil dengan nama Noah, yang perempuan dipanggil nama Julia. Risti. Anak laki-laki bernama Noah dan anak perempuan Julia. Oke. Lalu kalau yang bawahnya Jens punya 2 orang anak. Anak laki-laki dipanggil dengan nama Noah dan anak yang perempuannya dipanggil nama Julia. Betul ya. Jadi perbedaannya kalau dalam bahasa Jerman menggunakan ihre, lalu kalau
menggunakan sign-signnya juga. Sedangkan kalau di Indonesia kita menggunakan anak laki-laki, anak perempuan. Seperti itu saja ya. Selanjutnya di halaman 63 ini memilih yang mana yang benar. Masih possessive article. Ini Dasin Mara und Hannes. Pum Kinder gehen zur Schule. Berarti jawabannya adalah jawabannya adalah ihre ya. Oke, lalu nomor 2. Iya, Bu Lia suaranya kurang keras. Ihre. Ihre, richtig. Ihre Gege is neue ya. Karena dia feminim. Oke, lalu selanjutnya. Sein Bruder Florian hat einen Computer. Sein Bruder. Nein. Ir. Ya, ir. Betul ya. Ihr Bruder Florian hat einen Computer. Oke. Nomor 4. Deine. Betul. Ya. Oke. Nomor 5. Unser. Betul. Selanjutnya nomor 6. Deine Freundin. Ihre. Nomor 6. Jawabannya Ihre Freundin Annalisa sagt eure Homepage ist toll. Oke. Kita lanjut ke bagian C. Nah, ini juga masih ke possessive article. Sebentar ya. Terus, nah di nomor bagian C ini, nomor 1 is das. Das mean Dein. Karena ini tadi dia bertanya, apakah ini anjing kamu gitu? Is das dein Hund? Nein, das ist sein Hund. Bukan, itu adalah anjing dia, gitu ya. Lalu kalau nomor 2, is das?
Ist das Ihr Auto ya? Jadi, apakah itu mobilmu? Das ist mein Auto. Bukan, mobil saya yang ini. Makanya dia nunjuk mobil satunya ya. Nah, lalu kalau ya, Das ist apa? Oh, yang katakannya das ist das Ihre Auto? Ir Auto. Tidak pakai ir saja, Ir Auto. Yang bawahnya? Bawahnya das ist mein Auto. Sekarang nomor ya. Das ist mein Auto. Nah, lalu jadinya nomor 3 ist das Ihre Buch? Ist das Ihr Buch? Ja, das ist Das ist mein Buch. richtig. Ja, das ist mein Buch. Vielen Dank. Lalu nomor 4 ist das Ist Glas? Ist das mein Glas? Karena itu dia menunjuk gelas ya. Jadi dia tanya itu gelas saya? Ya, das ist dein Glas. Richtig, ya, das ist dein Glas und das sind unsere Gläser. Ya, ya itu gelas kamu dan ini gelas kami. Sambil dia nunjuk gelas yang satu lagi ya. Unser ya? Unsere. Ya. Oke. Nah, bagian D ini mengenai nominatif dan akusatif. Sudah dijawab? Jawab tapi nggak tahu benar apa enggak. Koreksi bareng. Boleh, silakan dijawab. Aku bin Florian. Hallo, ich kenne mein Schwester. Wir spielen zusammen Geige. Deine. Jawabannya adalah deine karena dia feminim. Schwester dari ya feminim. Kalau cuma dein nanti dia jadi maskulin atau jadi netral. Dia saudara perempuan saya gitu di deine. Iya. Lalu nomor 2. Nomor 2 itu wo is mein Hund. Jadi tetap main. Karena apa namanya? Dia Hund itu maskulin, ya. Iya. Makanya dia jadi main. Nah, lalu sehen Sie main lagi berarti, main Hund. Meinen. Nah, ini dia berubah jadi akusatif. Kalau tadi yang depannya nominatif karena ada is, yang belakang dia jadi nominatif. Karena ada is jadi mainen ya. Ya, jadi nomor 3, heute Abend haben wir keine Zeit. Wir besuchen unser Kenapa? Ya. Unser Eltern. Ya, dia plural. Karena kan dia dari the elder. Ya. Oke, Rifti. Lalu Toby
Ini jawabannya jadi ir ya, Prof. Elton. Enggak. Jadi ini tinggal menambahkan endungnya saja. Sudah betul unsur, tapi apakah unsur ataukah jadi unsur saja seperti itu ya. Jadi dia hanya menambahkan endung saja. Nah, tadi nomor 3 jawabannya adalah unsur. Sekarang nomor 4, Toby lip sign. Toby lip sign dine. Kenapa? Toby lip sign dine. Tidak, tetap seinen. Jadi seinen ya. Toby lip seinen Cafe am Morgen. Ini sudah ada sign, tinggal dilengkapi saja endungnya. Jadi iya, pakai en, seinen. Jadi dia akusatif. Oke. Selanjutnya nomor 5, is das. Deinen, Handi. Nah, Handi Handi itu der, di atau das. Handi artikelnya adalah das. Artikel dari Handi adalah das, das Handi. Jadi jawaban dia tetap dein. Boleh di strip saja. Karena jawabannya tidak berubah. Oke. Dan yang belakang pun sama. Ya, sudah. Nomor 5, dua-duanya jawabannya di strip ya. Karena tidak ditambahin endung apa-apa lagi. Nah, ini sekarang bagian E. Bagian E baru mengisi sesuai possessive artikel. Apakah deinen, meinen, seinen, unsere, ya. Seperti itu. Silakan. Ini sudah dikerjakan. Ella, Paul, Jakob kommt. Wir fahren los. Ella, wo ist dein Handy? Paul, hast du Deinen deinen Schlüssel? Richtig. Oke. Lalu Jakob, nimm bitte. Yang laki-laki dein. Dein. Betul. Dein Fahrrad. Dein kah? Ya, betul. Dein. Oke. Lalu, komm jetzt bitte. Nomor 2, hallo, Herr Schrotter, haben Sie? Haben Sie. Sprechen. Kenapa? Herr itu kan dia laki-laki. Haben Sie. Ya. Dein kah? Bukan, tapi kita lihat ini ada haben Sie. Si Anda. Si Anda kata gantinya menjadi Anda berarti si. ihre. Anda. Ihre. Ihre. Haben Sie Ihre Steve. Oh, haben Sie Ihre Präsentation schon fertig? Ya. Lalu kenapa Ihre? Karena artikel dari Präsentation. Ya. Sebentar. Jadi ya ihre presentation is past perfect juga. Ihre juga. Nah, kalau yang jawaban bawahnya itu karena
Oh, kalau jawaban bawahnya kan dia bertanya, Halo Herr Schroter, haben Sie Ihre Präsentation schon fertig? Nah, berarti yang jawab adalah si Herr Schroter ini. Maka jawabannya Ya, Mei. ja, meine Präsentation ist fast fertig. Ich brauche noch 10 Minuten. Ya, oke. Lalu nomor 3, wo ist er denn? Ich finde Mei. Ich finde meinen Stift. Ich finde meinen Stift. Nih. Lalu kalau nomor 4, is das? Ular. Hmm? Hamster kan ular. Bukan. Hamster plural. Hamster itu der. Der. Tapi ini tujuan pertanyaannya untuk bertanya, ini hamster kamu? Berarti pakai subjek do. Kalau pakai subjek do, berubah menjadi Dein Hamster. dein. Richtig, dein Hamster. Ist das dein Hamster? Wie heißt er? Zorro. Und schau, das ist Godzilla. Das ist Mein Bruder. sein Bruder. Ya, richtig. Sein Bruder ya. Oke. Selanjutnya nomor halaman 64. Ini kita sudah memasuki modal verben. Ya, jadi tinggal dilengkapi saja dengan modal verben müssen. Oh, dengan modal verben muss, kannst, will, und wollen. Silakan. Nomor 1, ich heute ins Kino gehen. Kommst du mit? Ikan. Ich will. Di hari ini aku akan ke bioskop. Kamu ikut? Itu kamu akan datang, ya. Jadi pakai will, ich will. Nah, ini will-nya berarti sudah dipakai, jadi kita coret, tidak ada lagi will untuk nomor 2, 3, atau 4. Nomor 2, das machst du super. Du schon gut schwimmen. Ini memuji kemampuan. Fähigkeit, ability. Berarti Kan bisa. ya, kannst, richtig. Du kannst schon gut schwimmen. Oke, nomor 3, Mama, ich habe Hunger. Ich Wollen. Ich muss. Ya, kan Wollen. muss. Oh, ich muss. Ya. Jadi aku harus berbelanja dan memasak. Memasak sesuatu ya. Lalu nomor 4 jadinya Wollen berarti ya. ya, wollen wir am Dienstag in die Stadt fahren? Di hari Selasa akankah kita berkendara ke kota? Gitu ya. Ya, gern, da habe ich Zeit. Ya, boleh, aku ada waktu. Lalu sekarang yang bagian B. Bagian B ini
Pertama, melengkapi kolom modal verben dari müssen, können, dan wollen berdasarkan subjek. Lalu membaca Nachricht dari Hannes dan Mara. Tandai modal verbennya. Modal verben yang ditandai itu nanti yang dipindahkan ke kotak. Oke, jadi tandai dulu yang di dalam chatnya ini, yang di warna kuning, ich muss. Sudah ada. Lalu selain ich muss, ada apa lagi? Kan. Ich kann, richtig. Jadi ditulis ya di kolom kanan ada kan. Selanjutnya, guten Morgen. Muss ihr, ya. Nah, jadi itu di kolom ir ditulis muss dengan umlaut. Sehabis itu di kolom ketiga wollen. Nah, ya ditulis lagi wollen di kolom wir. Oke. Di situ yang terakhir alles wie immer, die Kinder wollen. Itu ada müssen. Betul, ada müssen, habis itu kannst, ya, dan ada können. Oke? Können. Ya, richtig. Sudah dicatat ke dalam tabel. Oke. Nah, sekarang yang bagian C. Bagian C-nya ini mengisi dengan modal verben yang ada di dalam kurung, tinggal dikonjugasikan ke subjek. Subjeknya adalah ich, verbennya müssen berarti menjadi ich muss, ya, richtig. Lalu kalau wollen subjeknya ich menjadi ich will. Oke, richtig. Selanjutnya ada wir, subjeknya können. Kunnen tetap. Tetap kunnen, richtig. Ich dengan müssen. Ich dengan müssen jadinya muss. Muss, richtig. Nomor 5, wollen dengan wir. Wollen dengan wir tetap wollen. Tetap wollen, richtig. Lalu nomor 6, wollen dengan du. Wollen dengan du jadi wills. Wills, richtig. Kunnen dengan ich menjadi kan. Lalu wollen dengan mein Bruder menjadi will karena subjek R, ya. Ya. Oke, richtig. Pak, jadi ini artinya, halo Sarah, banyak hal yang harus aku lakukan. Matematika dan Inggris. Aku tidak akan belajar, ya. Tapi Lena, kita bisa mengerjakan PR bersama. Super. Tapi aku harus bertanya ibuku. Lalu kita akan bertemu di kota. Akankah kamu datang juga ke kota? Aku akan ich kann leider nicht kommen. Oh, aku tidak bisa datang. Karena saudara laki-lakiku akan main tenis denganku. Gitu ya. Itu arti dari dialognya. Oke, untuk yang lain kita bahas besok sebelum mengerjakan latihan soal. Tinggal satu lembar lagi ya. Oke, vielen Dank für heute und bis morgen. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh chat ke WA ya. Ya, Frau. Ya. Vielen Dank. Bitte.